Tuhan, terima kasih atas firman pewahyuan yang dahsyat Tuhan. Betapa besar kasih-Mu kepada kami melalui firman yang Pastor Christopher Chu yang sampaikan, kami sangat diberkati. Kami doa Tuhan, pewahyuannya terus mengalir di dalam sesi berikutnya. Terima kasih Tuhan atas urapan-Mu di atas pendeta Chris. Engkau terus Tuhan urapi dengan kuasa yang datang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. We'll now revise what we have studied. Yeah? Jadi kita akan revisi apa yang kita sudah pelajari tadi, sesi sebelumnya. It started with boy-girl. Jadi kita melihat wanita dan pria. Like that. But now we learn God's perspective is not selfish. Jadi kita melihat perspektif Tuhan tuh bukan egois, ya, dengar baik-baik. Like this now. You understand? Jadi pertama muka dengan muka, sekarang sama-sama menghadapi. Alright, and then we saw the kisses of the mouth is the word. Jadi kita melihat sesungguhnya ciuman itu adalah firman Tuhan dengan mulut, bibir mulut. And we saw the palace like the istana itu. Yeah. She entered into the holy place. Dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. And then the bridal chamber is the holy of holies. Jadi kita melihat ruang atau kamar pengantin itu sebenarnya adalah ruang yang Maha Kudus di tabernakel. We learn about worship. Kita belajar tentang penyembahan, worship. Now we must learn about the Roh Kudus. Kemudian kita akan belajar tentang Roh Kudus. You know, when I was a young Christian, pada saat saya masih Kristen mula-mula, maksudnya muda, I didn't know who the Holy Spirit was. Saya tidak mengenal siapa Roh Kudus. So I wrote to an author. Saya tulis kepada seorang penulis who wrote about the Holy Spirit. Yang tulis tentang Roh Kudus. And I asked him, what is it? Saya tanyakan, apa sih itu Roh Kudus? And he wrote back. Dan dia tulis kembali. In those days, no SMS. Itu kali nggak ada SMS. Must go by letter. Jadi tulis dengan surat ya sudah. No Wi-Fi, no ada Facebook. Wi-Fi, nggak ada Facebook. And he said it helps if you stop calling Holy Spirit it. Jadi sangat menolong jika saudara jangan memanggil Roh Kudus itu sebagai it, sebagai barang ya. So now I understand. Sekarang saya mengerti. Without the Holy Spirit, the tanpa Roh Kudus, firman Logos is not rhema. Jadi tanpa Roh Kudus, firman itu hanya logos saja, tidak menjadi rema. And without the Holy Spirit, tanpa Roh Kudus, no worship. Tidak ada penyembahan yang sungguh-sungguh. Because the Holy Spirit said, he don't draw attention to himself. Sebab Roh Kudus tidak menarik perhatian kepada diri dia. You know the songs of the Holy Spirit? Saudara tahu lagu Roh Kudus? He never say to worship him. Dia tidak menyuruh kita seolah-olah menyembah dia ya, saudara Roh Kudus. We always say Holy Spirit come. Kita hanya nyanyi Roh Kudus datang. We don't say I worship you. Nah, kita tidak nyanyikan aku menyembah ke Roh Kudus. Holy Spirit helps us. Roh Kudus menolong kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. So now we learn about the Kita belajar tentang Roh Kudus. And he helps us to understand. Kita belajar supaya kita mengerti the meaning of life. Maksud atau tujuan dari hidup itu. I shared with Pastor Jeremiah about Emmaus. Saya bicara tentang Emmaus ya, murid Tuhan Yesus. And we normally start our Christian life like that. Kita biasanya memulai kehidupan kekristenan kita demikian. Then when we were born again, pada saat kita lahir baru, then for some reason, entah biasanya gimana, kita kehilangan. We left that first love. Kita hilang cinta mula-mula. Then you come to seminar. Saudara ikut seminar. And then you learn back. Nah, saudara mungkin ya setelah itu maju lagi. And then you go on, ya. Dan saudara akan mundur dulu kemudian maju lagi. This is like the Christian life. Ini pada umumnya ya seperti itu kehidupan
And Kristen. this is the place the Holy Spirit will lift us up. Disinilah di mana Roh Kudus akan mengangkat kita kembali. I'm studying piano from a very young worship leader. Saya sedang belajar piano dari seorang WL yang sangat Yes. muda. He's only 30 years old. Dia hanya usia 30 tahun. And he was invited to play in a concert Dia diundang untuk main di konser. for the victims of MH370. They never found. Ya, untuk korban-korban yang pesawat MH370 dia main di konser itu. So he played a song. Dan dia nyanyikan lagu, dia It memainkan. cannot be a Christian song because it's Karena It's, karena pertunjukan itu tidak bisa menyanyikan lagu Kristen. then he played the song from Josh Groban called You Raise Me Up. Jadi dia menyanyikan lagu dari You Raise Me Up, Josh. But the last minute, Pada he saat, changed the song. pada saat terakhir dia ganti lagu itu. He changed it to another Josh Groban Dia song. nyanyi juga lagu dari Josh Groban. He says, Where You Are. Di mana engkau berada. There's a song. And Ada he lagu. said, there was not a dry eye. Dia bilang semua yang ikut konser itu pada umumnya terharu. Because the word says, I want to be where you are. Karena kata-kata ini mengatakan aku mau bersama di mana engkau berada. And he told me he got 100,000 hits for YouTube. Dan kemudian YouTube-nya dapat 100.000 pengunjung. I didn't believe it Saya tidak percaya pada mulanya. because he's not a good singer. Karena dia bukan penyanyi yang baik. But I think I have to eat humble pie here. Saya harus rendahkan hati saya. It's not whether you got a good voice. Jadi bukan masalah apakah saudara mempunyai suara yang bagus. It's the feeling you put in the song. Tapi perasaan yang ditaruhkan di dalam lagu itu. It touched the heart of everyone. Itu menjamah setiap orang yang mendengarnya. And we had 100,000 hits. Saudara bayangkan 100.000 orang yang menyukai ya. You know, when you go in my good old days, we go karaoke. Not you, me. Ya dulu kita mungkin ke karaoke, Yeah, then we drink. kita minum. And then when we drink, we sing better. Ya, karena setelah minum tuh kita kayaknya You nyanyi know lebih why? bagus. Because a drunk, someone Mungkin who's saudara udah drunk mabok sings like a drunk. karena nyanyi seperti orang pemabok. You understand? You know what I mean? No. You know what I mean? The end is near. Sudah mabuk. You know what I Dia mean? mabok. It's very good singing Ya biasa kalau mabok orang nyanyi bagus because he sing like a drunk. dan dia nyanyi seperti orang yang mabuk. So the teacher tells Dan guru itu ajarkan kepada saya, it's not whether you have a good voice. bukan karena suara bagus atau tidak. There are many singers with very bad voices. Jadi banyak penyanyi itu sebenarnya suaranya tidak baik. What is the feeling? Tapi karena perasaan yang dia bisa salurkan melalui lagu itu. And this is exactly what the Holy Spirit is. Inilah yang sebenarnya Roh Kudus yang ajarkan He kepada is kita. the person who has been given to us in our heart. Inilah oknum yang diberikan Tuhan The yang agape love. hidup di dalam hati kita, saudara. Roh Kudus. The book of Romans says, Kitab Roma mengatakan, surat the Roma love of mengatakan, God has been poured out into our heart cinta kasih Allah telah dituangkan di dalam hati kita by the Holy Spirit oleh Roh Kudus who has been given. yang telah diberikan, dikaruniakan kepada kita. So where is the Holy Spirit? Di mana Roh Kudus sekarang? You always say your heart, right? Saudara selalu katakan hati. And when we think of heart, we always think of the physical heart. Iya, saudara kalau pikir hati yaitu atau selalu gambarannya seperti ini. In Israel, In this Israel. if you go to the Sea of Galilee, Kalau saudara pergi ke There is Galilee, a church ada where gereja, Jesus asked Peter, how many times you love me? ya berapa? And we go to the lakeside Kita pergi ke samping sungainya itu. and we have a game. We Kita play a akan game. main, ada
Gengsi that itu. the person who find a stone Orang yang ketemukan batu, that looks like a perfect heart kalau bisa temukan batu seperti hati, will win the prize. akan menang. And all the stones there are like that. Dan semua di itu batunya seperti begitu, saudara. I don't understand why, but maybe it's a nature. Saya tidak mengerti kenapa batunya itu bentuknya semua seperti demikian. Then during lunchtime, Dan pada saat makan siang, everyone brings out the stone, dan semuanya keluarkan, and the winner Batu is itu. the one that looks like a real heart, you know. dan mereka yang menang itu seperti benar-benar seperti bentuk hati ini. I tell them, God wants your heart of stone now. Jadi saudara, Tuhan katakan dia mau hati batu saudara ini To turn to God. menjadi hati yang daging, istilahnya bukan keras ya, tapi yang lembut. And the winner, you know, she lost that heart. Jadi yang menang sebenarnya yang hilang, hati yang batu itu hilang, harus hilang, dan dia nangis. So the Holy Spirit will start from our heart, Jadi Roh Kudus mulai dari hati kita, and then from our heart to our mind, dari hati barulah masuk ke yeah, pikiran, and then to the body. baru masuk ke tubuh. So when you tell a man, like in my church, to lift up the hand, it's very difficult. Jadi, saudara ya, seperti di gereja saya juga, kalau saya minta supaya apalagi yang pria untuk angkat tangan menyembah susah sekali. But if you raise up your hand, someone must raise up their hand, then everyone will lift up their hand. Tapi pada saat ada seseorang yang mungkin angkat tangannya, mungkin semuanya baru mulai angkat tangan. It starts with someone with a heart. Jadi harus dimulai oleh seorang yang ada Roh Kudus di dalam hatinya untuk mengangkat tangan. You understand? So without the Holy Spirit, Tanpa Roh Kudus, you can do nothing. kita tidak dapat lakukan apapun juga. You see, when in Israel, Di Israel, we teach about the woman with the alabaster. kita ajarkan tentang wanita yang dengan minyak wangi di alabaster. I've been there 50 times over 15 years. Jadi saya ke sana 50 kali sepanjang 15 tahun. I never understood the story. Saya tidak dapat mengerti cerita ini sebelumnya. Why, if we open that spikenard with the, the knot, I never understood Saya tidak mengerti kenapa ya dia buka why minyak Jesus wangi itu. Kenapa speaks Tuhan so Yesus, highly of her. kenapa Tuhan Yesus sangat terkesan oleh wanita ini. Then the Holy Spirit Dan Roh Kudus, he tells me dia jelaskan kepada saya what this woman did. apa yang semua wanita ini lakukan. Remember, she put it on Jesus the night before he died. Dia mengurapi Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mati ya. And on the cross, Dan di atas kayu salib, when he turned to the Father and said, why have you forsaken me? dia tanya kepada Bapa, kenapa engkau tinggalkan saya? Oh, karena Tuhan Yesus bisa mencium, The fragrance of her love. yaitu wangi dari kekasihnya. And although the Bible doesn't say it, Sekalipun Alkitab tidak ceritakannya atau jelaskan, someone loves me. iya, Tuhan boleh katakan seseorang mengasihi saya. Because love is stronger than the grave. Karena kasih lebih Kuat. oh, kasih lebih berkuasa dari kuburan That is song of song. mati. Because what this woman did, Karena apa yang wanita ini lakukan, wherever this gospel is preached, katakan di mana Injil ini diberitakan. and today here is the gospel. Nah, di sini pun kita menceritakan tentang apa yang wanita ini lakukan. I must give this memorial to this woman whose name we don't know. Sedangkan Tuhan Yesus ya, katakan kita harus ingat tindakan dari wanita ini, sedangkan namanya pun kita tidak ketahui. So when we go to the garden tomb, Jadi pada saat kita pergi ke tempat kuburan, we share this story. kita ceritakan tentang ini, mereka menangis. Because Jesus, when the Father left him, Pada saat
Bapa tinggalkan dia. The Holy Spirit has prepared this woman Roh Kudus telah siapkan wanita ini. to give him worship by giving all she has, Jadi memberikan dia seluruhnya kepada Tuhan Yesus. to anoint Menyembah dia. him for burial, Untuk mengurapinya supaya dikuburkan. so that on the cross Jadi atas kayu salib he can stand. dia bisa cium kasihnya kepada Tuhan. What one woman do Satu wanita yang lakukan. is worth dying for everyone. Jadi dia rela mati bagi setiap orang. Inilah Shunammite wanita ini. This is the Holy Spirit prepared bride of Christ. Inilah Roh Kudus yang siapkan mempelai wanita ini. So together with the Spirit, Bersama-sama Roh Kudus. Dia katakan Maranatha. he begins to see. Jadi dimulai dari diri saudara. And Pastor Jeremiah said, many of you not married, Saya bilang banyak dari kalian nggak menikah, but you are married to Jesus, no? ya, tapi saudara nikah dengan Tuhan Yesus. And all that matters. Itu yang paling penting. So don't worry. Jadi jangan khawatir. Pak Kris aja nggak married. Haleluya. Say Maranatha. Maran- Luar biasa. Amen. It's so difficult to teach this Ini sulit untuk diajarin. because the men around her didn't like her. Karena pria-pria di sekitarnya itu tidak suka sama ini wanita. Because in the Jewish custom, only men can sit with Jesus. Karena di dalam budaya orang Yahudi hanya pria yang bisa duduk bersama Tuhan And Yesus. for a woman to come Bagi wanita yang ingin datang menghampiri dia. and she do something that only a wife do for the husband. Dan dia lakukan hanya disahkan istri untuk melakukan kepada She suami. take out her hair, Dan dia buka rambutnya and then she take the hair and dan pakai rambutnya itu she kiss membersihkan dan cium kaki Tuhan she Yesus. take the nut and put Dan ada ya, minyak urapan itu yang minyak wangi itu the untuk tears to dan dry. pakai air matanya And she untuk take the membasuh hair. dan rambutnya untuk mensekai ya. This menikahi- is only menikahi. done in the privacy of the bedroom. Ini hanya dilakukan seharusnya di ruang atau kamar pengantin. A woman never takes out the hair in public. Karena wanita tidak membukakan rambutnya di depan umum juga. Kayaknya kita harus belajar nih, luar biasa. Wanita, So Judas, remember Judas looked at her. Yudas pada saat lihat dia, He said, why so much money? ya kenapa Okay. begitu hal yang mahal begitu dituangkan? Because that nut is in a bottle. Karena minyak wangi itu di dalam botol itu, And this bottle is a special bottle. karena botol itu khusus, Because you break this, it cannot close back. jadi pada saat itu dipecahkan nggak bisa ditutup lagi. So all the perfume, Jadi was there. semua minyak wangi itu harus dipakai. And she poured it all. Dan dia tuangkan semuanya di atas Tuhan So, Yesus. I never see how she can do that. Saya tidak mengerti bagaimana dia bisa So lakukan I itu. asked the Jewish guys. Saya tanyakan kepada orang They Yahudi, said that Jesus, that time, men, they lie down on the divan, jadi karena Tuhan Yesus dia tidak duduk, dia sebenarnya saling baring, ya. The feet is here on the divan, Jadi dia tidurannya, Tuhan Yesus tiduran and she comes here dan dia datang ke sana and do that for him. dan dia lakukan pada Tuhan Yesus. So either she is an angel or a prostitute, because prostitutes will come to do this in front of this man. Iya, jadi biasanya pekerja komersil ya, seks komersil yang tahu lakukan ini. Jadi wanita itu kemungkinan besar ya kalau bukan malaikat berarti So even the pekerja seks disciples, they komersil. all, Jadi makanya murid-muridnya menjauhkan. and the word of God says they attack her like dogs. Sebenarnya firman Tuhan katakan murid-murid itu menentang perbuatan wanita ini seperti anjing-anjing itu menentang, menyerang dia. Jesus scolded them. Dan Tuhan Yesus
marah kepada Leave mereka. her alone. Tinggalkan dia. What this woman has done Apa yang dia lakukan will be a memorial to her akan diingatkan wherever this di word mana Injil ini disebarkan. she gave everything. Jadi saudara, dia berikan His seluruhnya. 1 year's wages. Ini sebenarnya hasil penghasilan 1 tahun diberikan kepada Tuhan Yesus. She gave all Dia berikan semuanya from her heart. dari hatinya. She didn't count the cost. Dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. That is pure. Itulah penyembahan yang sejati. That Seluruhnya Worshipping in spirit. menyembah dia dalam roh dan kebenaran. You know, we used to go to the well Kita sedang pergi ke sumur where Jesus met the Samaritan woman. di mana Tuhan Yesus menemukan wanita yang dari Samaria. This well is still there. Sumur itu masih ada. This is where Jacob met his bride. Jacob, you know. Di mana ingat saudara, pengantin itu ketemu Yakub, He met his beautiful bride. Remember, ketemu indahnya. her name is Rachel in English, but in Rachel. Hebrew is Rachel. Rachel. Jadi bahasa Ibraninya kadang Rachel. And this was the well he uncovered, you know, to Inilah let the sumur di mana dibukanya. Rachel's sheep to drink the water. Disinilah di mana domba-domba Rachel minum air dari sumur It's ini. very small. You know, the well. Dan ini sumur kecil. So Jacob can easily open the. Jadi Yakub tuh gampang membuka sumur itu. And this is the well Jesus said. Di sini juga sumur di mana Tuhan Yesus duduk dan melayani And this is wanita. where the Yohanes 4. Samaritan woman came to draw water. Ini juga Samaritan, wanita yang mengambil air dari sini. Remember? Ingat saudara? And he taught her about worship. Dan dialah mengajarkan orang ini tentang, wanita ini tentang penyembahan. And all because she gave him. Hanya karena wanita itu berikan dia minum air minum. So the disciples, when they come back, Jadi pada saat murid-muridnya kembali, they were shocked mereka terkejut because a woman and a man cannot be together in public. karena wanita dan pria tidak boleh sama-sama ya. And in those days, they used to have a skin bag, you know, like a skin like that. They put down with a rope into the well. The well is very deep. Jadi biasanya dulu tuh ini ember ini adalah dibuat dari And then kulit she take dan the kemudian bag out with diturunkan, the water, and dia then ambil she take air, out. dia keluarkan. Then when Jesus said, I want to drink water, Dan pada saat Tuhan Yesus bilang aku mau she minum air, has to put like the breast. And jadi seperti ya you kan tuakannya understand? seperti Jesus is dari sitting here, ya, Tuhan Yesus duduk, and then she is like, kasih Tuhan Yesus minum airnya caranya kayak gitu. and when the men came back, Jadi pada saat murid-muridnya melihat our rabbi, Tuhan kita Rabi ini kacau. not good. But Jesus never rebuked her. Tapi Tuhan Yesus tidak marahi dia. He said, I will give you living water, Aku akan berikan engkau air kehidupan. and this water will never dry up. Dan air ini tidak akan kering. Then she said, give me the Dan water. wanita bilang, berikan kepada saya. Because she has, come at 12 o'clock where women don't come. Karena dia datang pada saat jam 12 siang, di mana tidak ada orang lagi datang untuk menimba air. And in Jewish custom, she has been given from one brother to the next brother. Dan di tradisi Yahudi itu, dia telah diberikan dari satu It's a saudara ke custom. saudara berikutnya. It's a Ini custom. adalah custom. So when the brother died, the second brother get her as she's been passed from first brother, Jadi second dia brother, tuh third. dioper tuh dari satu suami ke suami berikutnya. And she got number 6. So she's very bad luck. Dan dia sangat nggak untung ya istilahnya ya. Whoever has her will die. Karena siapa yang menikahi dia kayaknya tertutup mati gitu. And Jesus redeemed. Tapi Tuhan Yesus menebus. And this well is an artisan well. It means that when the water is drawn up, the level of the water remains the same because the water will come. Jadi sumur ini airnya tidak akan surut, Will never Ya. dry. tidak akan kering. Jadi diisi Because terus will come. dari sampingnya. Jadi pada saat air itu
ditimbah, ininya tidak akan kering, diisi ulang. And this water is only good for her. Dan air ini Salvation, only good for her. dan Salvation. air ini hanya baik untuk dia, keselamatan. But when the Holy Spirit comes Tapi pada saat Roh Kudus datang, out of your belly, keluar dari perutmu ya, will come rivers of memancar living water. air hidup. Jadi istilahnya air ini hanya keselamatan. Tapi kalau Roh Kudus datang, bukan lagi keselamatan, tapi memancarkan kehidupan dari diri saudara, itu maksudnya. You got more to share with others. Jadi saudara mempunyai lebih banyak untuk dibagikan. It's not just your well of salvation. Bukan saja keselamatan bagi diri saudara, tetapi sudah menjadi sumber di mana saudara bisa bagikan kehidupan bagi orang lain. But to get that well of that water from, living water, Untuk mendapatkan ini, saudara, she has to learn the secret. dia harus belajar satu rahasia lagi, yaitu menyembah. And the thing Jesus says you must worship in spirit. Jadi Tuhan Yesus katakan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. The word, Firman dan Roh Kudus. you must learn the secret. Saudara harus belajar rahasia ini. Then out of your belly will come rivers Maka of living water. alam diri saudara akan memancar air kehidupan. So the Shulamite and this woman, also the Samaritan woman, Jadi wanita yang di kidung ini dan They start off like wanita yang di Yakub yang di Yohanes 4 ini but they will end up ada miripnya. they will end up like this Ya, water. Mereka minum air dari sini, dipenuhi Roh Kudus, maka mereka sendiri akan menjadi saluran air The kehidupan itu, waterfall. ya, seperti air terjun. Do you understand? Jadi saudara mengerti? It just takes one person to worship. Hanya membutuhkan satu jiwa menyembah Tuhan For others to be blessed. supaya yang lain diberkati. She became the first evangelist. Dia menjadi penginjil yang pertama dipakai Tuhan. She went and told her whole village. Dan dia sebarkan Injil itu kepada seluruh orang yang di kampungnya. And she left the water, Dan dia tinggalkan air itu. because the water now she depends on. Jadi bukan air ini lagi yang dia harapkan, It's the Holy tapi Roh Kudus yang dia bergantung. Amin. Once you know this, how to worship God, Jadi bagaimana menyembah Tuhan? you cannot be dry. Saudara tidak sanggup menjadi kering ya saudara. When you are down, you put on a worship song. Then your spirit lift. Jadi waktu saudara lagi lagi down, lagi turun rohani saudara harus mulai nyanyi. Putarkan lagu pujian penyembahan. You feel Jadi life. saudara akan dibangkitkan lagi. So you can see this is where we are coming now. Jadi kita melihat ya saudara, lihat ya saudara, I just add something Yes. ya. Makanya saudara yang seperti saya katakan, hari Minggu pujian penyembahan itu penting ya saudara. Kita datang memuji, menyembah. Nah, dengan demikian kita dikuatkan. Baru kita dengar firman. Jangan miss makanya. Karena apa yang Pastor Chris katakan itu begitu luar biasa. Menyembah dia, mengenal Tuhan. So now in this second part, we will see the journey of this. Nah, kita akan Shulamite. melihat bagian kedua, yaitu perjalanan wanita Shulamite ini. She see things only like that, She see Pertama-tama dia hanya melihat sesuatu dengan satu arah. so she see her sin. Dia melihat dosanya, She see she's not beautiful. dia like melihat others. dirinya tidak cantik, She compares herself to everyone. dia membandingkan hidupnya, dirinya kepada orang-orang sekitarnya. She's not educated. Dia tidak terdidik dengan baik, tidak She punya is pendidikan. like not pretty. Like Dia dark mungkin in skin. hitam karena di bawah terik matahari. And all she knows is that the king loves her. Yang satu-satunya dia tahu, yaitu raja sangat mencintai dia. But she doesn't know he loves others.
Tapi dia juga tidak tahu bahwa raja itu juga mengasihi wanita yang lain. So she is not fulfilled Jadi dia tidak merasa nyaman because she sees things like that. karena dia hanya melihat satu arah. You cannot blame her. Ya saudara tidak bisa salahkan dia She lives in a karena dia anak kampung. Suddenly, when she comes, she see everything is at her feet. Kemudian dia melihat segala sesuatu di bawah kakinya. She don't know whether who are her friends. Dan kemudian dia tidak tahu siapa kawan-kawan dia sebenarnya. And if you do not know who your enemies are, Jadi jika saudara tidak tahu siapa musuh saudara, you will never know your friends. saudara juga tidak akan tahu siapa kawan saudara. So can you imagine her? Jadi saudara bisa bayangkan keadaan dia. The king is not with her all the time. Raja itu tidak bersama dia selalu. So he must train her to have faith in him. Jadi raja ini harus melatih dia, So that mempunyai when iman he's kepada doing Tuhan. mission, she is still faithful. Jadi pada saat pria ini lakukan misi, wanita ini tetap bisa setia. And have faith in him that even when he goes, Jadi he will remain faithful to them. Jadi iman terhadap orang, terhadap Tuhan ya, sekalipun dia pergi, maka dia akan tetap setia kepada Tuhan. So now she walks Makanya kita melihat dia mulai jalan and she begins with a song. dan dia jalan dengan lagu. And the lagu is from verse 5. Jadi kita akan 11. lihat ini nyanyian lagunya ya, Ya. dari pasal That we 1 see ayat 5. together. Okay, he sees her beautiful even in her sin. Jadi saudara dengar ya, Allah tetap melihat kita cantik sekalipun kita masih ada di dalam dosa. And he loves her despite the sin. Jadi dia mengasihi wanita ini sekalipun dia masih And he berdosa. gives her that beauty for ashes. Dan dia berikan kita ya, menggantikan abu menjadi sesuatu yang indah. And it is the righteousness, the free gift of God. Nah, itu karena kebenaran yang Tuhan berikan sebagai kasih karunia. You know, righteousness means the ability to stand. Jadi kebenaran, righteousness itu adalah kemampuan kita untuk berdiri Before God, di hadapan Tuhan. you know, no man can stand. Jadi bukan semua orang yang bisa berdiri. If you were to number our transgressions, O Lord, who can stand? Jadi kalau Tuhan penghitungkan ya segala dosa-dosa kita, siapa yang dapat bertahan? How come she can stand? Tapi kenapa dia bisa tahan? How come you can stand? Kenapa saudara bisa bertahan? When you are worshiping God, you all are standing. Pada saat saudara menyembah dia, saudara berdiri. One day I hope you will. Mungkin saudara pada saat mungkin saudara tumbang. That's what worship means. Jadi sebenarnya menyembah itu merangkap ya di hadapan Tuhan, berlutut, merangkap Bended knees. on bended knee dengan lutut yang bertelut. That is how God's army walks. Itulah bagaimana tentara Allah berjalan. We walk on bended knees Kita sebenarnya melangkah dengan lutut yang bertelut because we get that righteousness. untuk menerima kebenaran Allah. It is God coming and saying, don't kneel, stand as my people. Jadi Tuhan datang kepada kita, ya mengangkat kita dan berdiri bersama Dia. That is Itulah kebenaran. He has given it us as a free gift. Dia telah berikan kita dengan cuma-cuma. Pada saat kita terima Tuhan, ya. That's why when the anointing is strong, Jadi pada saat urapan itu kencang, people don't stand, right? kita nggak bisa berdiri. We want to kneel down. Kita mulai berlutut. How do you know why? Saudara sekarang tahu kenapa. We try to go on. Kemudian, He gifted us with the Holy Spirit. dan Tuhan telah berikan kita Roh Kudus. And He helps us to call out to our God, Abba. Dan Dia menolong kita untuk memanggil Bapa, Ayah. You know,
The world cannot call God Dunia Apa? tidak bisa memanggil Tuhan Allah itu ayah atau Umi. bapak. Hanya kita memanggil Allah itu bapak. First, we got the gift of righteousness. Karena kita telah diberikan karunia kebenaran. And secondly, now you got the gift of the Holy Spirit. Kemudian saudara diberikan karunia Roh Kudus. Aren't you happy? Apakah saudara senang, sukacita? You want prosperity gospel, is it? Apakah ini Injil kemakmuran? Yes, money cannot. Benar. Hal-hal ini bukan duit bisa beli. It's a gift. Ini adalah kasih karunia. Both are gifts. Dua-duanya adalah kasih karunia. And if we don't want the gift, Kalau saudara tidak mau karunia ini, we are actually rejecting the gospel. jadi saudara, kalau saudara menolak kasih karunia yang Tuhan berikan, kita sebenarnya menolak Injil Tuhan. Supposing I give this Bible, right? Misalnya saya berikan Alkitab ini Roy. kepada Roy. And then now, I say, I give you Roy the Bible. Saya berikan Roy ini Take both Alkitab. hands. Dua tangan. Then I don't give, right? You Tapi- pull, I pull. Saling You tarik understand? menarik. Have I given the book? Apakah saya sudah berikan? Belum. It's only when I. Pada saat saya lepaskan. So love is not love, it is given away. Jadi kasih bukan kasih hanya pada saat kita melepaskan. We must learn. Kita harus belajar. That is obedience. Itu adalah taat. Artinya taat. To give back to God. Memberikan kembali kepada Tuhan. What money cannot buy, Karena uang tidak bisa beli. the gift of your righteousness, your salvation. Kasih karunia kebenaran, keselamatan, bukan uang bisa The beli. itu. gift of the Holy Spirit. Dan kasih karunia Roh Kudus, bukan uang yang bisa beli. And so when you are walking on bended knee, Jadi pada saat saudara jalan dengan lutut yang bertelut, say, don't dan dia datang mengatakan jangan berlutut lagi, lift you, dia angkat right? And then walk with me. dan jalan bersamaku, Tuhan kata, bersama-sama. Isn't that beautiful? Luar biasa. To learn. Dia belajar. Poin keempat, He approves and chooses us. Dia Right, right. dia menyesahkan dan memilih kita sebagai mempelai Kristus. You know, you always, I ask God, I said, oh, why me? You know, Mungkin saudara tanya, kenapa saya yang terpilih? I think Sister Hannah is better than me, you know, Oh, mungkin sisanya lebih baik dari saya, because she plays the piano so well. karena dia main piano mungkin. Her heart, she puts into the music. Ya, hatinya taruh dalam musik. Yeah? I sing like a frog, Saya nyanyi seperti kodok. you know. Then why would God, why would you choose me? Jadi kadang kita menanyakan, kenapa Tuhan yang memilih saya? Yeah, why me? Kenapa saya? Because he saw something. He Karena saw dia lihat. something in us, Karena dia lihat sesuatu di dalam diri saudara. which we don't see. Yang seringkali kita tidak lihat. It's called the blind spot. Di mana titik buta itu di dalam diri kita. You know, sometimes I can see something you don't see in yourself. Iya, saya bisa lihat sesuatu, mungkin saudara tidak bisa lihat dalam diri saudara. And then sometimes you see in me Dan something saudara bisa I can't lihat see. sesuatu di dalam diri saya di mana saya tidak bisa melihatnya. But a blind spot is both also cannot see. Jadi blind spot itu dua-duanya kita nggak bisa lihat. But Jesus, Hanya Tuhan Yesus bisa lihat. He sees something in you and me. Dia lihat sesuatu di dalam diri saudara dan dalam diri saya. And if I am like Pastor Jeremiah, Seperti saya Pastor Yeremia, He will bring out. dia akan keluarkan harta yang di dalam diri saudara. He will bring out the potential in you Dia akan keluarkan mencari potensi yang ada di dalam diri saudara to serve God. untuk melayani Tuhan. Your gifts and talent, Menggunakan karunia dan talenta saudara melayani Tuhan. your spiritual gifts, Yaitu karunia roh your natural talent, dan talenta yang alami, your time, waktu, and when you are young like Roy, your energy. dan kekuatan seperti Roy masih muda. I think I can walk more than you.
Why must train? Bad stamina, Yes. And energi. your possession. Dan harta milik saudara. And where you come from, which tribe. Di mana, dari suku mana saudara datang? All these in worship you give back. Inilah yang saudara berikan kepada Tuhan dalam penyembahan. That's why we become pastors. Oleh sebab itu kita menjadi pendeta. We want to give this back. Kita mau kasih Tuhan kembali This one, that one, talenta, this one. waktu, energi. This one, very hard. Jadi apa yang kita miliki susah ya kita berikan kepada Tuhan. And this one is our background. Inilah latar belakang kita. Latar belakang kita semua beda-beda. The hardest to do. Ya, paling susah yaitu latar belakang kita berikan kepada Tuhan. There's one movie I saw that I cried and cried and cried. Ada satu film saya nonton, saya nangis tidak henti-hentinya. Did you ever see this movie called Sophie's Choice? Sophie's Choice. Pilihan Sophie ya. Ada yang nonton itu. Sophie was played by Meryl Streep. Jadi Good Meryl actress. Streep ya, bintang film Meryl Streep yang main sebagai Sophie. In the story, Dalam ceritanya, she had married a Jew. dia menikah seorang Yahudi. She is German. Dia seorang Jerman And they have 2 children. dan mempunyai 2 anak, One boy, one girl. satu laki, satu perempuan. And the German, Ya, during the suaminya orang Second World Jerman War, pada saat Perang Dunia Kedua, had taken the husband for concentration camp to kill him. jadi This is telah a Jew. telah menculik suaminya untuk dibunuh But pada they Perang spared Dunia. her because she's German. She's not Jew. Jadi Sofinya ini dia karena orang Jerman, jadi dia nggak terbunuh. Tapi suaminya orang Yahudi, dia dibunuh. So she had one hand her boy, Jadi di satunya tangannya anak lelakinya and then the other hand her dan girl. anak perempuannya. The guard told her, one must die. Dan kemudian yang kasih tahu harus satu yang dikorbankan atau mati. So she has to make. Dan dia harus buat pilihan. Bagaimana buat pilihan? Did you all watch the movie? Saudara nonton? Okay. Who do you think she gave? Kira-kira Away. siapa yang dia korbankan? The daughter or the son? Ke anak lelaki atau anak perempuan? Her life, is it? No, Sophie is not Christian. Dia bukan Kristen. Jadi dia nggak berkorban. In the story, a real Ya. story, Ini cerita sesungguhnya. she gave away the daughter. Dia berikan anak perempuan. She held the son and she gave the daughter. And then when they took the daughter was saying, Mama, and Sophie, the boy died. Anak lakinya juga meninggal. Daughter was killed. Jadi dua-duanya meninggal. Sophie went to America. Nah akhirnya dia pergi ke Amerika. She met a mad artist. Dan dia ketemu seorang artis yang gila. Every night we were drink. Nah, setiap malam mabuk-mabukan. And the story begins with this man wondering what happened to her. Why is she so like this? Jadi cerita itu dimulai dengan seorang pria menanyakan kenapa dia seperti demikian. And when he found out the story, Nah, pada saat dia mengetahui cerita atau latar belakangnya, he went to her to say, I understand. kemudian dia beritahukan kepada wanita, saya mengerti, He opened the door. dan buka pintu itu. Killed. Dan Sophie akhirnya bunuh diri. It's a sad story. Ini cerita yang sangat menyedihkan. I couldn't leave the theater. Aku tidak bisa habis pikir ya cerita I ini. was crying. Karena Sophie Not susah hidup dengan keputusan yang dia sudah ambil. Dia sangat menyesal atas keputusan yang sudah dia ambil. That's why if you have made a choice to follow Jesus, Jadi pada saat saudara telah mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus, is it a right or wrong? apakah keputusan ini benar atau salah? Can you live with it?
Apakah saudara bisa hidup dengan keputusan yang saudara sudah ambil mengikuti Tuhan Yesus? Sophie tried so hard to forget. Sophie berusaha untuk melupakan apa yang telah dia lakukan. Drink, drugs, Jadi, minum, seks, narkoba, tapi dia tidak dapat lupakan. she cannot forgive herself. Dan dia tidak bisa mengampuni dirinya. She didn't find Jesus. She didn't find Dan Christ. dia tidak temu Tuhan Yesus. She had to live with the choice Dia harus hidup karena keputusan yang dia ambil. which she couldn't. Dan kemudian dia tidak sanggup lagi, ya, karena menderita atas keputusan yang dia ambil. We all in life make wrong choices. Ya, di dalam hidup kita seringkali juga mengambil keputusan yang salah. When we sin especially, right? We always Apalagi- make the wrong choice, right? Apalagi kita berdosa, itu adalah keputusan yang salah. We don't realize that the wrong choice actually will kill us. Kita tidak tahu keputusan yang keliru bisa membunuh kita. But if we have Christ Tapi kalau kita mempunyai Kristus, and we make the choice to be His bride, kita telah membuat keputusan untuk menjadi mempelainya. we can see that this bride is living by faith. You see, Kita melihat wanita ini hidup dalam iman. waiting for Him. Dia menantikan kedatangan Tuhan Yesus. For she knows it is the right choice. Karena dia tahu dia telah mengambil keputusan yang benar. Amen. Amin. She puts her life on the line, you know. Dia sesungguhnya menaruhkan nyawanya atas keputusan yang dia ambil. She has to make the leap of faith. Dia harus melangkah dengan iman. It's a matter of life and death. Kadang-kadang itu merupakan hidup dan mati. The book of Jude says, though we disdain the garment of flesh, we don't Yudas like it. mengatakan kita tanggalkan jubah kedagingan. We must pluck people out of hellfire. Kita harus menolong mereka keluar dari api neraka jiwa-jiwa itu. Because like Sophie, Seperti Sophie, many Christians make the wrong choice. banyak orang Kristen mengambil keputusan yang salah. The Shulamite has made the right decision. Tapi wanita Shulamite ini telah mengambil keputusan yang benar. I have decided Aku telah memutuskan to follow Jesus. untuk mengikut Yesus. No turning back. Tidak kembali lagi. No turning back. Tidak kembali lagi. The cross before me, Salib di hadapanku, the world behind me. dunia di belakangku. No turning back. Tidak aku kembali lagi. No turning back. Tidak aku kembali. The hardest decision. Itulah keputusan yang paling susah. Kemudian kita berikutnya. Now, Sekarang, when our perspective is become His, jadi perspektif kehidupan kita sudah menjadi perspektif dia. we will know who we are. Kita sekarang tahu siapa kita sebenarnya. If Diri you kita. don't know who you are, Jika saudara tidak tahu siapa diri saudara, how can we become the bride of Christ? kalau saudara tidak mengetahui identitas saudara, bagaimana saudara bisa menjadi mempelai Kristus? We will always see ourselves as Kita selalu melihat diri kita tidak layak. we are not good enough. Kita masih kurang bagus. We are really sinners. Kita adalah orang yang berdosa. And if we do not find God, Jika saudara tidak temukan Tuhan, we'll be lost. saudara akan kehilangan. And the saddest case of loss, very sad, people who Ya, are lost orang yang hilang itu adalah satu hal yang sangat menyedihkan. are those lost in the church. Adalah orang-orang yang hilang justru di dalam gereja. Bukan Remember, di luar. Orang yang di dalam gereja yang hilang adalah hal yang paling menyedihkan. there are three types of lostness in the parable of Ya, dia ada 3 jenis hilang di dalam the lost sheep, pengumpamaan the hilangnya lost coin, domba the lost son. dan koin dan anak, In Luke's gospel, ya, di dalam Lukas. remember one lost sheep lost. Satu domba yang hilang. Then the good shepherd leaves the 99 for the one.
Dan itu gembala itu tinggalkan 99 domba mencarikan satu yang hilang. Why he do such a stupid thing? Kenapa dia lakukan hal yang bodoh seperti itu? You know, I as a pastor, I tell people who I don't flow with, please don't join the church. Saya katakan, ya udah kalau enggak jangan ikut gereja. But Jesus is different. Tapi Yesus itu beda. The good shepherd, he will give his life for. Jadi gembala yang baik, dia memberikan hidupnya bagi satu jiwa, meskipun satu jiwa saja. He will leave the 99. Dia tinggalkan 99 domba itu. Then the second one, the lost coin, remember? Ya, lost coin, ingat saudara? I never understood this Aku parable. tidak mengerti tentang hal ini. I think this woman was very stupid. Wanita ini juga bodoh mungkin. She find the coin, then she spend more money on the party, you know, to celebrate. Dia menemukan satu koin, tapi dia menggunakan lebih banyak uang untuk merayakan atas penemuannya. But the coin is a marriage. Karena koin itu adalah koin pernikahan. Like the Shulamite, she has to wear it here on the head. Seperti Sulamai harus dipakai di jidatnya. And if one coin is missing, Jadi kalau satu koin itu hilang, that means she is not a good keeper jadi dia bukan seorang penjaga yang baik. and not fit for marriage. Dan dia tidak siap untuk menikah. Because she never keep a dowry. Karena dia tidak pernah menyimpan dengan baik, menjaganya dengan baik. That's why she's so happy, because when she find this, I can get married to Jesus. Nah, karena dia temukan ini, saudara, dia baru layak menikah dengan Yesus artinya. Right? And she searches it with the lamp of the Spirit. Dia carikan dengan sinar Roh Kudus, sinar Roh. And then see the light, it will shine, the Dan metal. pada saat koin itu ditemukan, dia Because all the floors in that time are mud. karena tanah saat itu adalah tanah apa? Liat ya, bukan tanah lumpur. So don't you think you are not the mud, you are the coin? Nah, jadi saudara jangan pikir saudara itu lumpur, saudara sebenarnya koin. The one lost coin, you are. Satu loh. The one lost sheep, you are. Saudara adalah saudara adalah satu yang hilang, satu domba yang hilang, satu koin yang And hilang. now, this one is outside. Ini di luar, This one is inside. ini di dalam. And this one are the leaders. Ini adalah pemimpin yang hilang. Lost in the world, Ini hilang di dalam dunia, lost in the church. ini hilang di dalam gereja, And the lost pastor, ini adalah hamba Tuhan yang hilang. Pemimpin yang hilang. because you know who is the lost pastor is that elder brother. Karena dia yang hilang adalah He's lost in yang his pride abangnya yang tua itu. and unforgiveness. Dia hilang karena keangkuhan dan juga tidak dapat mengampuni. Because the younger son repented, am I right? Karena anak yang lebih muda itu dia Came back to his father. bertobat dan kembali ke ayahnya. And this brother refused to come in. Tapi justru abangnya nggak mau kembali kepada Because for Tuhan. him, the brother is dead. Tapi karena dia anggap adiknya itu sudah mati. He said he spent the family money on wine, women, and song. Karena dia menggunakan uang keluarga itu untuk wanita, minuman, dan pesta pora. He didn't forgive his brother. Jadi dia tidak dapat mengampuni adiknya sendiri. And although he was faithful in the house of God, Sekalipun dia mungkin kelihatan setia di dalam rumah Tuhan. he's lost in his Tapi dia hilang karena keangkuhannya. So we are the prodigal son, you know. We are the younger brother. Jadi kita adalah anak-anak yang bungsu itu. Because if we come to our senses today, Karena pada saat kita sadar ya, kalau hari ini kita sadar. we realize we are anak raja. Kita adalah anak raja. You are a princess. When Bukan I ratu. give lift to Christian, Putri-putri. when I give lift to Christian, I always bring them to the door. Kadang seringkali kita bilang kita bawa Kristen, kita hanya bawa di dalam depan pintu saja. Then they ask me, no, pastor, don't need. Drop me here, I can walk. Dan seringkali, nggak apa-apa saya sendiri masuk. Then I say, cannot, you are anak. Kan, saya bilang saya nggak bisa turunkan kau di sini karena kau anak raja. You are anak. Saudara adalah anak raja. Amen.
Now you know who you are. Jadi saudara tahu diri saudara. And then we must get out of our comfort zone. Dan kemudian kita harus keluar dari zona yang Amen. enak itu. Comfort. You come to Kuala Lumpur, Saudara harus pergi Kuala Lumpur, or you go to our church. pergi ke gerejanya. The first question they see whether they like the church, they inspect the toilet. Jadi seringkali orang lihat apakah toiletnya bagus, menentukan apa mereka senang dengan gerejanya. And they will base the decision to join on the toilet visit. Jadi mereka membuat keputusan apakah mereka mau ikuti gereja itu karena toiletnya bersih atau enggak. And they want aircon, Mereka mau AC, they want carpet, mereka mau karpet, they want the best sound and light. mereka mau suara sound system yang terbaik, pemain musik yang understand? terbaik. They don't know who they are Karena mereka tidak tahu siapa mereka. because they look at things. Karena mereka menilai dari luar. One of the saddest epitaph on the dead of a grave. Adalah hal yang paling sedih yang tertulis di batu apa ya? Lisan. Here lies a man Disinilah berbaring. who knew the price of everything, Mudah mengetahui harga segala sesuatu, but the value of nothing. tapi tidak atau nilai di dalamnya. Oh, my friend's husband, Teman saya, suami dari teman saya, not a Christian. bukan orang Kristen. He owns 30 houses in his name. Dia memiliki 30 rumah di bawah namanya. Bukan orang Kristen. He fell down in the house. Dia jatuh di dalam rumah. He knocked his head. Terbentuk kepalanya. Now he's in coma for 4 months. Sekarang dia koma selama 4 bulan. The wife hired 2 Filipino maids, Istrinya mengundang 2 suster dari Filipina. caregivers, Jadi menjaga dia, merawatnya. round the clock, 24 jam. 7,000 a month. 7.000 ringgit untuk 2 pembantu ini yang menjaganya. Tetap dia di dalam keadaan koma. Sedangkan kekayaan dia 30 rumah. Itu kurang lebih di Malaysia 30 juta. So what does it profit a man Jadi apa untungnya if he has the whole world, jika engkau memiliki seluruh dunia, but dies at the loss of it? tapi meninggal tanpa keselamatan? So you must get out of your comfort zone. Saudara harus keluar dari comfort zone, kesumba. Amen. Don't look for the things of the world. Janganlah mencari hal-hal dunia. Ini benar sekali. Go on to the next. And we must understand his loving discipline. Kita harus mengerti disiplin karena kasihnya. There are times when he will test us by making his presence. Ada saat-saatnya di mana dia akan menguji kita dan meninggalkan hadiratnya. We must not give up. Kita jangan sampai kecil hati So many atau times, menyerah. I feel like giving up Saya seringkali pengen give up atau because I find that menyerah the sheep got teeth. karena Bite. domba itu sering gigit saya ya, ada gigit saya. Yeah, I'd be better off as a businessman. Kayaknya lebih baik sebagai orang bisnis. I'd be happier. Aku mungkin lebih senang, I'd be more comfortable, mungkin lebih enak, and I will be richer. mungkin lebih kaya, But the real joy, tapi sukacita yang sesungguhnya akan datang nanti. Yaitu sebenarnya sukacita melihat kita semua, saudara satu sekalian. and the greatest joy I have, Yaitu sukacita yang terbesar. if you see my students go to Bible college, Yang melihat murid-murid saya masuk ke sekolah Alkitab and on the day of their graduation, pada saat mereka tamat, I think I cry more than anyone saya mungkin nangis lebih dari orang yang to see them graduate melihat mereka lulus and give their life. dan memberi kehidupan mereka untuk Kristus, melayani Kristus. Itulah sukacita yang terbesar. And then we understand faith in Him. Kita mulai mengerti iman di dalam Dia. The word faithfulness and faith in Greek is the same. Sebenarnya setia dan iman dalam bahasa Yunani itu sama. Kata akarnya sama ya. For a Setia dan man, iman. are you faithful to your wife when you are away from her? Bagi
Pria, apakah engkau setia, atau suami, setia kepada istrimu, sekalipun saudara keluar dari rumah? Because women, you don't have to ask, they normally ask it. Ya, biasanya wanita lebih setia. But not now, Nukri. Not now. I want to protest. Okay. Okay. And then we will fulfill our prophetic impartation. Nah, kita akan penuhi impartasi itu, transfer nubuatan, ya, profetik. Because, if he has seen something in us, and then we bring out that gift back to him. Jadi pada saat dia dapat melihat diri kita dan kita kembalikan apa yang dia telah berikan kepada kita, You have fulfilled prophecy. jadi saudara sudah memenuhi nubuatan yang Tuhan berikan ke dalam diri saudara, hidup saudara. I was a lawyer. Aku sebenarnya adalah pengacara, saudara. Why do I want to be a pastor? Kenapa saya mau menjadi pendeta? But Jesus saw something in me. Sesungguhnya Tuhan Yesus lihat sesuatu dalam diri saya. I didn't see it. Saya sendiri tidak melihatnya. Teaching is not worshiping. Saudara, mengajar itu bukanlah menyembah. I love to share. Saya senang memang membagi firman. I like people to go to the word. Saya suka memang membawa orang-orang mengenal firman Tuhan. But true worship is not that. Tapi menyembah yang sejati bukan itu. What is true worship? Apa sih sebenarnya In the book of Menyembah. Revelation, in the book, di dalam kitab Wahyu, in John in chapter 4, di pasal 4, Yohanes 4, he goes to heaven dia pergi ke surga. and he sees everyone worshiping God. Dia melihat semua makhluk menyembah Allah. Everyone is looking at the throne of God. Semua orang melihat tata Allah. Those nearest God, the 4 living creatures, Melihat 4 makhluk, the 24 elders, 24 tua-tua, and then all the angels, dan semua malaikat and Tuhan. all the saints in heaven, Semua anak-anak Tuhan di surga. all worshiping. Mereka menyembah. You see, and if I were there, Jika saya berada di dalamnya, look at them, saya very akan funny, melihat because everyone is like a zombie, mungkin semua orang seperti zombie, ya. No one will look at you. Nggak ada orang yang melihat diri And then saudara. you say, this is heaven. Apakah ini surga? That's all to do. In heaven, there's nothing else to do. Jadi kebanyakan yaitu surga itulah yang kita lakukan, But to menyembah Dia. worship God day and night, Menyembah night Dia and day siang throughout dan eternity. malam, selama-lamanya. Because remember the song in what that grace, that Amazing Grace. Amazing Grace. Lagu Amazing Grace, There's one line that says, ada satu, "When we have been there 10,000 years, pada saat kita berada 10.000 tahun di bright surga, shining as the sun, terang seperti matahari, we have no less days to praise the Lord kita tetap punya waktu yang sama menyembah Tuhan. than when we first began." Sepertinya pada saat kita mulai menyembah Dia. Sama. Setelah 10.000 tahun kemudian tetap. That means in heaven, there's no time. Di surga itu tidak ada waktu. You worship for 10,000 years, it's as if you worship Jadi yesterday. mungkin saudara menyembah Dia 10.000 tahun, sama seperti mungkin saudara menyembah Dia semalam atau Every kemarin. time I teach, people look at the time. Setiap kali saya ngajar, banyak orang yang melihat waktu, jam tangannya. That's why teaching is not worship. Karena, makanya itu, mengajar itu bukan menyembah. If you are not conscious of the time, that's you're only conscious of God. And then the last, we Yang realize terakhir, that He loves us. kita baru sadar, ya, kita sadar bahwa Dia mengasihi That's something kita. we don't expect. Kita. Mungkin itu sesuatu yang kita tidak harapkan. It's so important for my friends that they want their birthdays to be remembered. Banyak orang, ya, ulang tahunnya mereka harus diingatkan. But the husband never remembers. Oh, berarti tapi seringkali suaminya lupa. Then they wait, they give sign. Dan mereka kasih tanda, ya, usaha beritahukan Say, suaminya. what day is it today? Apa sih tanggal hari ini, tanggal apa sih? You see, but the only one who never forgets Tapi ada satu yang mereka tidak akan lupa, is Jesus. Am I right? yaitu Tuhan Yesus. And I don't know why we celebrate that day.
Saya tidak tahu kenapa kita rayakan Because ulang the tahun. day you were born again, that is your birthday. Sebenarnya pada hari saudara lahir baru, itulah ulang tahun. But no one sebenarnya. celebrates that. Tapi nggak ada yang Everyone merayakan. celebrates that biological birth, right? Kita hanya merayakan ulang tahun biological. Then we go on. Kemudian And we attain maturity by joining his side in kita mencapai kedewasaan rohani dengan mengikut dia dan taat kepada dia. 2 as Dua menjadi satu. You know, women don't like the word submission. Wanita tidak suka kata namanya takluk. It is very easy, the word. Kata huruf ini gampang, It's a beautiful word. huruf ini bagus, kata ini bagus. Sub Sub under mission. under mission. And the mission is together. Misi itu adalah The bersama. pastor goes and does evangelism. Jadi pada saat pendetanya pergi penginjilan, The pastor's wife prays. istrinya berdoa. Right? The word goes out is powerful, Di atas itu berkuasa, but prayer is a seal. tapi doa itu menutup bungkus. 2 is 1. Jadi dua menjadi satu. You understand? You know, normally when the person who made that violin called Stradivari, Ya, biasanya yang orang pembuat viola ya. he wanted to become a violin concert, Dia mau Performer. menjadi pemain viola, but he cannot. tapi dia nggak bisa. But he can make the best violin. Tapi dia bisa membuat viola yang terbaik. He was called to become a violin maker. Jadi dia dipanggil untuk menjadi pembuat viola. He has to learn submission Nah, dialah harus belajar by giving his best takluk kepada Tuhan dengan berikan terbaik so that someone else gets the glory. supaya orang lain yang terima kemuliaan. That is submission. Itulah yang artinya takluk, submission. That is the Shulamite in Song 5. Itulah Sulamite. And last but not Yang terakhir, yang juga least, sangat penting, most important love. kita We yang have to penting, learn to accept that love. kita harus dapat terima kasihnya. You know, sometimes mothers on their birthday, Pada saat the mothers on their birthday, ibu Yeah. pada saat ulang tahun, then you cut the cake, potong you bring the kuenya. mother. The mother said, no, it's for you, you eat. Kadang-kadang ya anak berikan kue kepada ibunya nggak bisa terima. She doesn't know how to say. Dia tidak tahu She don't bagaimana have to terima. Dia hanya tahu bisa memberi, tapi So tidak now, tahu. you know, if say, terima. give him the Bible, right? Jadi so saya now- kaget. You know, I give him, but Saya kasih dia, he is not taking it. dia tidak Pull ambil it, pull it, until he takes it. sampai dia ambil. Love is not the same. Ya. Jadi juga belajar menerima. There must be a giving. Ada memberi, juga bisa kita belajar memberi, kita belajar menerima. And so this whole thing that we learn Jadi from the semua yang Holy kita Spirit belajar di sini, is how to walk together with Jesus. jadi kita temanya kurang lebih bagaimana berjalan bersama From justification to sanctification. dari mulainya dibenarkan sampai dikuduskan And then tomorrow we enter glorification. dan dimuliakan. Ya, Amen. dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Yes. And then we will find that the walk with Jesus is very interesting. Dan kita akan sadar atau kita akan ketahui sebenarnya We learn jalan bersama Tuhan Yesus adalah hal yang luar biasa. to die to self. Kita belajar menyangkal diri kita, Amen. Take up our what? Daily cross. iya, memikul salib kita setiap hari. Not easy. Nggak gampang. And third, Yang ketiga, follow him. ikut Tuhan Yesus. Which is the most difficult? Yang mana paling susah? Number what? 1, 2, or 3? Yang mana paling susah? 1, 2, atau 3? Which is the most difficult? Number 1. Oh, I think you'll be very good for number 1. It's easy. Just now. You die for your friends. Many people die for their friends.
die for their family, take up our daily cross because daily this is hard. Ikut dia itu susah. Because where do you think he's taking us? Saudara tidak tahu di mana, saudara tidak tahu di mana dia akan memimpin. Remember, we follow him. Ingat kita I ikut will dia. follow you. And the Holy Spirit will, and I will follow him. You understand? Saudara ngerti ya? That is the Christian. Itulah kehidupan Kristen. For me, number 3 is the hardest. Bagi saya, nomor 3 adalah yang paling sulit. If I stop here and he send me to Hawaii, I'm very happy. Kalau saya berhenti di sini dikirim ke Hawaii, saya senang. But he always sends me to Jakarta. Dia kirim saya ke Jakarta. Or worse, Bangkok. Bangkok. The city of fallen angels. We joke lah, joke a bit, yeah. Joke. Okay. So we end almost now. Ya, kita sudah Yeah. selesai, hampir selesai. And we realize that when we enter to the partnership with Jesus, Dan it's like kita, marriage kita masuk suatu until the end. partner, satu To that hubungan, was part. You know what I mean? perjanjian. Though I walk to the valley of the shadow of death, Sekalipun saya thou lewati art with me. lembah kekelaman, Thou engkau art tetap with me. bersama saya. Am I right? And so when you're in the shadow, don't worry. Jadi pada saat saudara di bawah, Because you go up again. karena saudara jangan khawatir, saudara akan naik And lagi. when you are there, you will see everything. Jadi pada saat saudara di atas, saudara bisa lihat segala sesuatu. And we are sealed by His matured love. Nah, kita dimeteraikan The Holy dengan Spirit is kasih yang like someone with a chop, you know? dewasa ya, With kasih a yang chop, sempurna. That I go to Him now. Roh Kudus, I chop Him, chop Him. You know what I mean? As Jesus. And normally, you know where they chop you? In the Old Testament was the ear. jadi biasanya di telinga, saudara. Dimeteraikan di telinga. But the New Testament, where do you think you are? Tapi di perjanjian baru di mana kira-kira dimeteraikan kita dengan Roh Kudus? Di hati. You remember Mary? Saudara ingat Maria? The angel came to tell Malaikat her, yang Hail Mary, full of grace. penuh dengan kasih karunia. The Lord is with thee. Tuhan bersamamu. Blessed are you among women. Engkau diberkati dari segala wanita. And what did the prophet Simeon tell her? Apa Simon katakan? A sword will pierce. Jihad. Pedang itu akan menusuk hatimu. Kayaknya di bahasa Indonesia nggak ada. The most blessed of women, Dikatakan dia diberkati dibanding dari semua wanita. Dia she paling bore the berkati. Messiah. Karena dia melahirkan Mesias. But the sword Tapi pierced. ya, pedang itu akan menusuk hatimu. You will see your eldest son die Engkau akan melihat anak sulungmu meninggal. before your very eyes. Di hadapanmu. The most painful death. Dan dengan mati yang sangat The memalukan. lowest point of death Itu adalah kematian yang paling rendah, paling terkutuk istilahnya. on the Roman cross. Di atas kayu salib. So Jesus went down Dan Tuhan Yesus turun sangat and he rendah. resurrected. Kemudian dia dibangkitkan. You will take it. And you and I, the sword that pierced your heart. Jadi kita lihat saudara, ya, pedang firman itu akan menusuk hati kita semua. You understand the fellowship of his suffering. Saudara akan mengenal apa nama artinya persekutuan di dalam penderitaannya. But remember, out of your bellies shall come Tapi rivers ingat, keluar dari tubuhmu, dirimu adalah living water. pancaran kehidupan mengalir. You will never run out. Saudara tidak akan kering, Because the love of God yaitu kasih Tuhan is in your heart. ada di dalam hati saudara. You know the bishop of Smyrna, one of the 7 churches. Di dalam Wahyu, bishop atau penatua dari gereja Smyrna, He was martyred. dia mati syahid, They tied him, to wood. dia diikat di Yes. kayu, di pohon, And they put wood to burn him. dan membakar dia hidup-hidup. And the wind came and blew out the fire. Dan
angin itu ya mematikan apinya. So it cannot. Mereka tidak mengerti dan mereka tidak bisa membunuh dia, membakar dia. So the soldier took the sword Dan ambil and pierced him, pedang dan menusuki. and his blood came out, and the fire went out with the blood. Dan sekali lagi darahnya tercurah, apinya mati lagi. You know, then they asked him when he was wounded. Ya. They asked him, Dia tanya dia, "Aren't you afraid to die? apakah engkau tidak takut mati? Just worship the Roman emperor. And you Sembah will aja, sembah kepada Kaisar Roma, engkau akan hidup." not." You know what he said? Apakah sudah tahu jawabannya? Fire Api ini, will burn only once. api ini hanya bakal sementara. But God, the fire of your sin Tapi api karena dosamu will burn. akan membakar They selama-lamanya. couldn't take it. They took the sword and Dan mereka tidak bisa terima dan langsung ambil pisau membunuh dia. I remember this. Saya ingat apa yang dia. They asked him, he's 83, Dia 83 tahun. and he was brought up by the last disciple called John. Ya, dia adalah murid dari Yohanes. John taught him from the knee, like a baby. Jadi Yohanes Mentor. mengajar ini. What is it? I know the guy. Ya. Yeah, he brought him up. Jadi dari kecil Yohanes, yaitu murid Tuhan Yesus Yohanes, memuridkan dan mengajarkan And dia. he became a Christian very early. Dan dia menjadi orang Kristen sangat So by the time awal. martyred, Pada saat dia mati syahid, he was 83. dia usianya 83 tahun. Polikap ya, Polikap. And they said, Polycarp, Polikap, tanyakan. Sebelum dibunuh, deny Jesus menyangkal Tuhan Yesus. and live. Dan hidup. You know what he said? Saudara tahu dia jawab apa? All my life, Selama panjang hidup saya, Jesus has been my friend. Yesus adalah sahabatku. He has done nothing wrong. Dia tidak lakukan sesuatu yang salah terhadap saya. How can I now deny? Bagaimana saya bisa menyangkal dia? Polycarp understood. Polikap mengerti semua ini. And because of it, Dan karena dia, I lead churches. I mean, tours to the 7 churches in Turkey. ya. Jadi Pak Christopher tuh memimpin ya tur yang 7 gereja di Wahyu itu. Even until today, Sampai saat ini there's a church in masih ada gereja di Smyrna. Gereja yang 2 kalau nggak salah. all the Tidak banyak. rest of the churches Semua are ruined. semuanya sudah tidak ada lagi. Semua udah nggak ada lagi. Only that one. Jadi hanya satu gereja yang tertinggal di 7 gereja jemaat di kitab Wahyu. Di Smyrna satu-satunya gereja masih ada. And Smyrna is myrrh. Smyrna datangnya Mur. And you know, when you go to Bethlehem, Saudara nanti akan pergi ke Bethlehem. Kalau pergi ke Bethlehem, I always teach them about the 3 gifts that Jesus was given. 3 hadiah yang diberikan oleh orang-orang maju itu. Gold, Emas, frankincense, frankincense, and dan mur. and I always go to the market Saya selalu pergi ke pasar to buy this for my students. dan saya belikan ini kepada I murid. cannot buy this. Saya belikan emas. But I tell them, you know, Paul had a revelation in Philippians 3:10 Ya, Tuhan, So- Paulus ada. is to know him. Emas adalah mengenal Tuhan, ya. Emas mengenal Tuhan. Yang In di the Filipi, Holy of Holies, where di everything is gold. ruang Maha Kudus. In the Holy of Holies, you know, Ruang the Ark Maha of the Kudus. Covenant, in the intimacy of Kita harus mengenal Tuhan di saat di tempat ruang Maha Kudus. frankincense is the Holy Spirit. Frankincense itu sebenarnya lambang Roh Kudus. The priest in the tabernacle of Moses, Imam itu di tabernakel Musa. they will sprinkle frankincense on the 12 bread, Jadi the di, 2 bread, di apa namanya di tabernacle of Moses, the bread, the ya 12 itu bread. dua ada roti sajian ya diinikan dengan And frankincense. in the desert, Dan the di bread dalam- never rot. Jadi karena di padang gurun rotinya nggak rusak karena nggak basi And the karena priest can frankincense. eat the bread. Dan imam itu bisa makan roti itu karena
That's the Di power sebarkan. of the Holy Spirit. Itulah kuasa Roh Kudus. He preserves us. Dia mengawetkan. And this is the hardest. Nah, ini yang paling sulit. How can you give a baby myrrh for his death? Ya, bagaimana kita bisa berikan artinya kematian ya atau penderitaan. Can you imagine you invite me for your baby's christening and I give myrrh, Yeah. instead of ang pao, Jadi saudara bisa bayangkan kalau anak saudara diberikan myrrh ya, myrrh And bukan myrrh is angpau. very strong. Nah, ini baunya. The power. Yeah? And then in the shop they burn the myrrh so that the bad smell will go. Jadi di toko itu waktu myrrh itu dibakar ya, bau-baunya pun hilang. Because the smell of a rotting body. Jadi karena misal bangkai In the hilang. hot Middle Eastern. Jadi orang mati karena panas, kan bau bangkai. Jadi mereka bakar ini untuk menghilangkan bau-baunya. The last trip I brought them to Lazarus tomb. Dan pada saat saya bawakan mereka ke kuburan They Lazarus, said, Pastor, we want to go down to the tomb right inside. saya mau melihat Lazarus. 5 of us can go one time. Jadi hanya 5 orang bisa masuk ke kuburan Lazarus. But when you go in, you cannot come out. Jadi pada saat saudara masuk nggak bisa keluar. Because the hole is so small. Karena lubang itu sangat kecil. So when Jesus stood there Jadi and pada called, saat, Lazarus, come out! jadi pada saat Tuhan Yesus perintahkan Lazarus untuk keluar dari. Lazarus is wrapped up in all the linen. Jadi like karena a mummy. Lazarus sudah dibungkus oleh kain, How did Lazarus come out? bagaimana Lazarus keluar? I can go in, but I can't come out. Kita It's bisa very masuk small, nggak bisa, the- karena the lubangnya lubang. sangat kecil. We all want to go down. Then we said, oh, no, we shouldn't have because now we cannot get out. Sekarang nggak bisa keluar, bisa turun tapi nggak bisa So can keluar. you imagine the miracle? Jadi saudara bisa bayangkan, And so when Lazarus came, it would be like that, and everyone go, That's what Jesus will do for us. Dead in our sin, will give us resurrection. iya. Jadi tanggalkan dosa, maka Dia akan berikan kita kuasa kebangkitan. And myrrh, the fellowship of His suffering. Myrrh itu adalah persekutuan di dalam penderitaan. This is the hardest lesson, Ini adalah yang paling sulit. to follow Him to the cross. Mengenal, mengikut Dia ke kayu salib. That I may know Him. Supaya saya mengenal Dia. And the power of His resurrection. Dan kuasa kebangkitannya. And the fellowship Dan of His fellowship the fellowship of persekutuan His suffering. dalam penderitaan. This is the walk of the Shulamite. Inilah perjalanan wanita Shulamite yang She hidup. learned the Dia hard belajar. way. Jadi saudara, tadi kita nggak mungkin satu pasal demi satu pasal. Intinya setiap pasal itu diberikan kepada saudara. Saudara bisa bacakan ya, karena kita melihat dari pasal sampai pasal 8. Ya, jadi saudara bisa lihat dari setiap pasal ada inti-intinya dan saudara bisa baca. We conclude, we're anxious for our own garden. Kita selalu anxious When gitu. He's concerned only Oh, with kita our selalu perhatikan dengan taman kita sendiri. Yang Look at the artinya money. Look at that. kita selalu dipengaruhi oleh kekayaan dunia. But He tells us we must find our rest in His garden. Jadi Enak. kita selalu khawatirkan atas taman kita. Ya. Seharusnya kita harus mencari perhentian di tamannya Tuhan, bukan taman kita. Jadi pekerjaan Tuhan lah, bukan pekerjaan kita. And that is end of session 2. Ya, demikian selesai. Father God, Bapa Surgawi, thank you for your word. terima kasih atas firman-Mu. The word can stir up a passion. Firman-Mu dapat mengangkat. Our hearts Iman can kami. burn Hati kami bisa membakar. as we point out the scriptures to Jesus. Pada saat kita menunjukkan firman kepada Kristus. But to learn worship Untuk belajar menyembah-Mu. in spirit and Dalam in truth. roh dan kebenaran. We need what the Holy Spirit is saying Kami butuh apa yang Roh Kudus sedang nyanyikan to each and every one. pada kami semua. And this morning, Dan pagi hari ini we have learned that you love us kami telah belajar dan mengetahui bahwa Engkau mengasihi kami. individually. Setiap kami, You love us, Lord,
Engkau mengasihi kami. when Tuhan. we were in our sin. Bahkan pada saat kami masih berdosa, You gave us the gift of Engkau righteousness, telah berikan kami karunia kebenaran, the gift of the Holy Spirit. karunia Roh Kudus. And when we took it, Lord, Nah, pada saat kami menerima, we did not realize its value. kami tidak mengerti And so we nilainya. walk away, Maka kami keluar dari jalan yang Kau telah and you tentukan. call us back. Kemudian Kau panggil kami kembali. You saw something in us Karena Engkau telah melihat apa yang ada di dalam hati kami. which we didn't even see. Dan seringkali kami tidak dapat melihat. And once our eyes are open, Saat mata kami terbuka, we will not make the choice that Sophie did. kami tidak akan lagi mengambil keputusan yang tidak benar itu. Because she couldn't live with the past. Yang kami tidak ambil keputusan yang keliru seperti Sophie, di mana dia tidak dapat hidup karena keputusan yang dia buat. Because she never looked to you as Karena dia tidak melihat Engkau. her present and Engkau adalah kenyataan dia saat itu dan juga untuk saat berikutnya. and so when she looked into herself, Oleh itu, karena pada saat dia melihat dirinya sendiri, when the war was over, pada saat perang dunia itu sudah berlalu, killed herself. dia membunuh diri. Many people have killed themselves in Banyak this building, orang Lord. yang bunuh diri di gedung-gedung ini. And today we reverse the peace. Dan hari ini kami patahkan kutuk itu. We give beauty for ashes. Kami gantikan abu dengan indah, dengan keindahan. And we give, Lord, ourselves, Dan kami berikan hidup kami our bagi time, waktu kami, our energy, kekuatan kami, our possessions, harta milik kami, our talents, talenta kami, our spiritual giftings, karunia Roh Kudus, our background, latar belakang kami, our academic achievement, pendidikan kami, and the most important, dan lebih dari itu, the things that hold us back, segala sesuatu yang mengikat kami, our money, uang our possessions, milik kami, we surrender that. kami serahkan semua itu kepadamu. That is how we reverse the curse. Disitulah kami mematahkan kutuk And we give you the spirit dan of kami that kalahkan roh maut Holy Spirit of life. dengan Roh Kudus yang memberikan kehidupan. Jesus. Dalam nama Yesus. Amen. Amin.